Yes, today is we have unboxing guys. Hindi na, uy, unboxing ka. Galing sa Japan guys. So, ayan ito. So, ato yung big box. Big unboxing na kita guys. Biggest guys sa Japan guys. Para na ito lang. So, biggest Japan guys. Ipadala sa aming round. It's a big unboxing guys. Unboxing. Maganda. Unboxing. Dali daw. Ito po. Unboxing. Ang big unboxing guys. Kayo. Grabe ito. Sa atong sudan guys. Ako rin ang imong unbox guys. Grabe ka po. Ato ko guys ang atong unboxing. So, tara!